ब्लेम ऊपर ब्लेम करछ ओडिशा सारा मु ब्लेम हेगलानी ओडिशा सारा मते आ झियो मिलिबे त मु बाहाई परिबी। अरे झियो जदि तुमको कौटी न मिलिबो शेष रे कोन करिवो कौटी रांड बुढ़ी अछि ताकू बाहाई पड़िकी घर संसार कर काहेकि ना लंका जेते पाचिबो सेते कड़ा हेबो। पब्लिक गुलुआ भाईंकर एही आखिर लुह एवं इमोशनल सीन देखिकी तुम मैंने भावुच कि जे गुलुआ भाईंकर स्त्री वर्षा फेरी आसिले कि से गुलुआ भाई खुशी रे कांदुछंती तांको आखिरे एमिति लुह झरणा परी झरी जाउछि। तो घटनाटी हैला गुलुआ भाई तांको स्त्री फेरी आछंती बोली एमिति कांदुना। अनुभव भाईंकर जो मूवी चारिधाम मूवी से मूवी रे जो गुलुआ भाई हमर एक्टिंग करिसंती से मूवी देखिया पई गुलुआ भाई तांकर फैमिली सहित आछंती सेति भाई गुलुआ भाई टिके ओवर एक्टिंग कर दोछन काहे ना गुलुआ भाई ओवर एक्टिंग रे माहिर ना। तो ए कथा मु कोन पई कहली ए वीडियोटा देख। मु रिक्वेस्ट करूची मो मां मो स्त्री मो माई पतु। अरे गुलुआ भाई सॉरी अरे गुलुआ भाई से बा तमर स्त्री पुनी मां केमिति कहि दउछ भांग मार दी आछछ कि माँ क्या कह जाए स्त्री क्या कह जाए तुम बोधे जानी न। स्त्री मो माई पतु आ कोर्ट रे लड़िबा जोटा ठीक हो सेटा करबा। अरे भाई कोर्ट रे जदि लड़िया पई चाहुच ताने बालक को फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब रे आसी कि छोड़ी छाड़ी काई होउच निज फैमिली रो जो घटनाटी घटुची ताको पदारे कोन पई तमाने पकोउच जाई कि डायरेक्ट कोर्ट रे लढुन। यार वर्षा स्पेशल तमे भल्ल से जानिच जे मोर रोजी रोटी होउची सोशल मीडिया रे मते बहुत ब्लेम कल जदि तमर मो ठारू डिवोर्स नबार इच्छा अछि ना तमे कोर्ट न्यायालय को जाओ। बर्तमान हमर गृहालय रो कथा जाई कि न्यायालय रे पहुंचलेनी। भाई सोशल मीडिया जो पोस्ट करिया कथा कहउचंती मु बोधे प्रथमे आपनकर वीडियो देखिथिले जेतेबेले आपन कहिथिले जे मते जण धमक दउची मते मारी दबो सेथि पई मु ओडिसा छाडी की बाहर को चली आछी। मते आज्ञा धमक मिलुची कि गोटे कोटी टंका दियो नहले तुमको सोशल मीडिया रे बदनाम करिवु गोटे कोटी टंका बरे कथा हला पर सेटा 50 लाख हला 50 लाख टंका दियो तेणु मु मो एरिया छाड़ी करी मु गोटे जगह को पळे आछी। घर जो प्रॉब्लम टा चली सोशल मीडिया रे प्रथमे की आनिला आपण ना वर्षा मैडम। मु तुमको ब्लेम करनी मु तुमको कहूची जदी प्रकृत रे तमे मोठारू डिवोर्स नवा पई चाहूछ मु जदी प्रकृत रे अत्याचार करची तुमको ताले न्यायालय को जाओ। सोशल मीडिया रे काहे की पोस्ट करूछ बारंबार सोशल मीडिया रे काहे की पोस्ट करूछ तमे तम पाखरे जा जदी हमें मीडिया रे खेल खेलिबा ताले चलो खेलिबा। भाई घर कथा नहीं पदारे पड़ी कि हाट रे बिक्री सालाने तमे कहूछ चलो सोशल मीडिया रे खेल खेलिबा बाळ अछि आ जो सुनु बापुड़ी खाइबो मु भी रेडी फाइट करिया पे आ गोटे पुओ खाली सब बेले भूल घर भीतर कोन हेइची चारी कांथ छडा आ कई जने तमे आ मु गोटे ब्लेम ऊपर ब्लेम करछ ओडिशा सारा मु ब्लेम हेगलानी ओडिशा सारा मते आ झियो मिलिबे त मु बाहाई परिबी। काई झियो मिलिबेनी कोन पई तुमे बाहा ही परिबोनी कोन पई। अरे आजि काली चार चारटा माइकना रखी के डिवोर्स देला परे भी बाहा ही पारुछंती तुमे कहूछ जे मते ब्लेम कर दोची वर्षा सेथमे मते झियो मिलिबोनी मु बाहाई परिबी। आज्ञा गुलुआ भाई मो अस्त्र रे आ पावर नहीं सेथमे कहूछ मु आ बाहा ही परिबी नहीं। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है सारा मते आ झियो मिलिबे त मु बाहाई परिबी। अरे झियो जदि तुमको कौटी न मिलिबो शेष रे कोन करिवो कौटी रांड बुढ़ी अछि ताकू बाहाई पड़िकी घर संसार कर काहेकि ना लंका जेते पाचिबो सेते कड़ा हेबो। तमे ननुड़िया टोका गोटे जे फॉरेन अछि ता संगे सेटल हेइ गलो तापर तमे ता संगे पळेइबो पैसा नै कि मोटू पळेइबो मु काहे कि तुमको पैसा देबी जदि तमरे पैसा दरकार आसो कंप्रोमाइज करो बस कथा हुओ। कौन कौन नन उड़िया वाला किए फॉरेन अच्छी ता सहित आपन स्त्री सेटल हो गलानी आ भाई तुम एत दिन जाए ताले करूथल कौन तुम पाखरे तुम स्त्री रहीकि जदि आउ कौन टुका सहित सेट हो जाउछि ता माने तुम गछरे भलो करी पानी ढाळुन सेथि गछटा नहीं मौड़ी गलानी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रकृत रे जदि तमे ठीक सोशल मीडिया सॉल्यूशन दबनी सोशल मीडिया रे कोनोसी जिंस समाधान हबनी घर कली बाहर को जाउछि लोक हसाउछे। आज्ञा गलुआ भाई आमे भी सही कथा कहूछे घर कली कोन पई तमाने बाहर को पदा को आणुछ आ आपण जो भली भाव रे निजर वक्तव्य दउछंती मते लागुछि आपण वर्तमान आपनकर सही कॉमेडियन कैरेक्टर रे अछंती।
ଆପଣ ଯେଉଁ ହୃଦୟରୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ କମେଡି କରୁଛ। ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ଝିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଓଡିଶା ହଲେଇ ଦଉଛି ବାଇଟ୍ ଦେଇକିରି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିବି ନା କରୁଥିବି। ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣି ଦେବି, ମତେ 10ଟା ଚଟକଣି ଦେବା ବେଳେ ସକ୍ଷମ ଅଛି। ଭାଇ ଦିନ ଥିଲା ସେଇ ଝିଅ ତମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ନ ଜାଣିକି ବି ତମ ହାତ ଧରିଥିଲା, ଏତେ ବାଟ ଯାଏ ଆସିଲା, ଭଲ ପାଇଲା, ବାହା ହେଲା, ତମ ସହିତ ରହିଲା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଫେମ୍ ବନିଗଲା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଦୋହଲି ଦେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଚଟକଣା ଦେମି, ସେ ଉଲ୍ଟା ମୋତେ 5ଟା ଲଗେଇବ। ୱା ଭାଇ ୱା, ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଘରର ବିରି ଡାଲି ଆଉ ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଢାବାରେ ମିଳୁଥିବା ଚିକେନ କଷା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୋଧେ। ମୋର ଭୟ ଛାଡିକି ନଙ୍ଗଳା କରିସାରିଲଣି, ଆଉ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟା କାହିଁ ରଖିବ ସେଟା ବି ଉତାରି ଦିଅ। ଆରେ ଗଲୁଆ ଭାଇ, ଯଦି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଇ ସାରିଲେନି ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କାହିଁ ରଖିଲ, ଠିକ ଅଛି। ସିଏ ଯଦି ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଖୁସି ଆଉ ତମେ ବି ଖୁସି। समझ रहे हो आप? ତମେ ତମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ତମ ଭଳିଆ ଶସ୍ତା ହେଇପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଗଲ ଭାଇ, ବଢିଆ କଥା ଟିକେ କହିଲ। ଗୋଟେ ଝିଅ ବହୁତ ଶସ୍ତା, ସତ କଥା। ନିଜ ବାପା ମା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ତମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେବି ତ ଏଇ ପୁଅଟାକୁ ବାହା ହେବି, ଏଇ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ତା ସହିତ ରହିବି। ତାପରେ ଯଦି ସେ ଝିଅ ଶସ୍ତା ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ବି କହିବି ସେ ଝିଅ ଶସ୍ତା। ତମ ହାତ ଧରି ସିଏ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିଲା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁଥିରେ ସିଏ ସାଥ ଦେଲା। ତାପରେ ଯଦି ସେ ଝିଅ ଶସ୍ତା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଝିଅ ହେଲା ଶସ୍ତା। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଭଳି ଝିଅମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ତାର କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନ ଜାଣି ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଯେ ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେବି, ତା ସାଥିରେ ରହିବି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଆମ ସଂସାର ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥାଏ, ଏଇଭଳି ଟୋକାମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତମ ଭଳି ମୁଁ ଶସ୍ତା ହେଇପାରିବିନି। ୱାହ, ଜଣେ ନାରୀ ନା ବାହୁବଳ ଶକ୍ତି ନଥାଇପାରୁ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ କିଛି କହିପାରିବନି, କେବଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ପାରିବ। ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିଲା, ମତେ ଗାଡି ଭିତରେ ବାଡେଇକି ମୋଟ ଫଟେଇ ଦେଲେ। ତ ପବ୍ଲିକ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ଦେଖ ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରର କାହାଣୀକୁ ଆଣିକି ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ତାର TRP ବଢ଼ଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ଭିଉ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଘର କଳହଟା କାହାର ବଢ଼ୁଛି? ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର। କ୍ଷତି ହେଉଛି କାହାର? ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର। ମାନ ସମ୍ମାନ କାହାର ହାନି ହେଉଛି? ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର। ଘୃଣା କାହା ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି? ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ। ତ ତମେମାନେ ନିଜର ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ, ନିଜର ଘରର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାକୁ ନିଜ ଘର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ନ ରଖି ପଦାକୁ ଆଣୁଛ। ପଦାକୁ ଆଣି ସାରିକି ନିଜର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ନିଜ ଘରର ଅସୁବିଧା କଥା ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରଖାଅ, ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ଆଣନି। କିଏ କାହା ଘର ହଗିଲା ମୁତିଲା, କାହା ମାଇପ କାହାତି ପଳେଇଲା, ଏଇସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। କମେଣ୍ଟରେ ତମକୁ କିଏ ଗାଳି କରୁଥିବ, କମେଣ୍ଟରେ ଗୁଲୁଆ ଭାଇକି କିଏ ଗାଳି କରୁଥିବ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ କେବଳ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି, ତମକୁ ଭଲ ସଜେସନ୍ କେହି ଦେବନି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛୁ। ଯାହା କଥା ଘରେ ବସିକି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ସେୟାର କର ନା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଶିଖ, ନିଜ ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେବେ ବାହାରକୁ ନିଜ ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯଦି ନିଜର ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା ଆଣିବ, ତାହେଲେ ଡେଫିନାଇଟଲି ତୁମେ 100% ଗାଣ୍ଡି ମରିବ, ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିଲ, ଆପଣଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ମତାମତ କ'ଣ? ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ନା ଆମର ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍? ନିଜ ରାୟ ଏବଂ ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।